Goa has sizable NRI and diaspora community based in the Arabian Gulf. A military conflict involving Israel, the USA, and Iran has commenced on the 28th of February 2026. Israel and the USA launched the coordinated joint attack on Iran, targeting the various Iranian facilities and infrastructure, along with the Iranian leaders, including the Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. As on date, and it is stated that the conflict, besides directly affecting the Iran and Israel, has also impacted other nations like the Iraq, Syria, Lebanon, the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Oman, etc. In varying degrees, a significant Goan NRI and diaspora community is based in UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, etc. in a various proportionate, with the UAE in topping the said list. The government of Goa is concerned about the evolving situation in the Arabian Gulf and is maintaining the cautious watch over the situation, and also liaising with the Ministry of the External Affairs, New Delhi. Although the calling attention motion is referred to request to obtain the update informing regarding the safety of the Goans working in the Gulf region, it is clarified that there is no Goan national but only Goan NRI and diaspora community. It is assured that all the possible support from the Government of Goa, which is in touch with the Ministry of External Affairs, Government of India, and the various Indian missions posts in the Arabian Gulf, will be made available to our Goan NRI and diaspora community for ensuring their safety and security. Admittedly, the situation is volatile, but there is no need to be the panic, and the situation is presently under control, with some flights and transport facilities available for the movement of the people from the Gulf countries. The Indian Embassy in UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and Bahrain have issued the advisory for the Indian nationals in these regards. The copies of the advisory are enclosed with the annexure A. Recently, there is a virtual meeting of the Chief Secretaries of the states and Union Territories, which is scheduled today. The meeting has been convened in the view of evolving the situation in the West Asia and the Gulf region. The discussion will include the update on the current scenario and the efforts being undertaken by the Indian embassies and consulate to ensure the safety of and welfare of the Indian national in this region, especially those who are stranded while in transit or in the short duration visit for the tourist or to meet the families and friends. The meeting will also cover the general advisory and guidelines issued in the present context, as well as the coordination with the state union territory authorities to dissemination of the relevant information and support to the families of the Indian national who may affect it. At present, the meeting is at 3 p.m. With the CS. By the Joint Secretary of the Ministry of the External Affairs. हाच्या संदर्भातलो जी सगळी एडवायजरी जी आसा पळय टायम टू टायम इश्यू केला रिगार्डिंग दीस द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम हैज इश्यूड द सर्क्युलर रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ द gas and rest all. The order Government of India, the Ministry of the Petroleum and Gas issued order on the 5th of month. ती ऑर्डर आसा पण हे सगळे लक्षात घेवन पयलो कन्सर्न इज इन आवर NRI आणि जे सिटीजन्स थंयसर आसा तांच्या संदर्भातलो डेफिनेटली आज 3च्या मिटिंगेन बाकीचो शेड्यूल कितें आसा किंवा थंयसर कोण आसा ते ठरतले. आमचो NRI कमिशनर आनी NRI कमिशनर चेअरपर्सन बोथ इज कोऑर्डिनेटिंग. ताच्या भायर CS is coordinating with the Ministry of the External Affairs. So if suppose someone wants the detail, yeah, someone have the anything, we can pass on to the Indian Embassy directly. We are communicating with the Ministry of the External Affairs from my office. My OSD, Mr. Upen Joshi, is also coordinating with the Ministry of the External Affairs. Time to time, whose request is coming. आतापर्यंत एक 2 फॅमिलीज थंय आशिल्ल्यो तांकां कोऑर्डिनेट करून ते गोंयांत सेफ रित्या पावले. जेंच्यानी आमकां कॉन्टॅक्ट केला त्यांच्या खातीर आमी मदत करीत आसा. बाकीचे कोणी आसत जाल्यार सांगपाक काय हरकत ना. रिगार्डिंग दीस पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस ह्या संदर्भातलो विल टेक ऑल इट इज अ कॉन्फिडन्स आनी कशाच पद्दतीची टुरिजम इंडस्ट्री म्हणजे ज्यो सप्लाय जी आसा पळय न्ही हे मेंटेन दवरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. खरोच उलोवप सुरू आसा आणि वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग दिस इश्यू एट द हायर लेवल ऑल्सो. बट टुरिजम वेवसाय बंद जावचो न्ही
हाज्या खातीर आमी सेपरेटली मिटिंगूय कॉल केल्या ताच्या संदर्भात हांव डिटेल्स मागीर सांगता. श्री मायकल ओबो. We have moved this calling attention jointly आणि Honorable Chief Minister आताच सांगलेले हा की central government is continuously talking to all the states and also to the chief secretaries about the safety. Goan families जे हा तिंगा काम करता ते is a sizable म्हाका दिसता एक 60-70 हजार आमचे गोंयचे लोक तिंगा काम करता म्हणजे आख्खे गल्फाचे उलयता इन्क्लुडिंग दुबय UAE and others आनी म्हाका दिसता कितलेशेच इंडियन आमचे लोक काम करता तिंगा. आता सेफ्टी कन्सर्न एक जालो. सेकंडली आता गोंयान जे LPG डॉमेस्टिक आणि कमर्शियल सिलिंडर हेच्या खातीर म्हाका दिसता खूब उलोवप चालू जाल्लें आहा इंडस्ट्रीन. सेकंडली इज द प्रायसीस ऑफ पेट्रोल आणि डिझल अशी आदी एकदा क्रायसीस येयल्ली आख्खे इंडियेचे पेट्रोल प्राइस डिझल प्राइस वाडले आणि 2012 ते आमी आसले तेन्ना हिंगा पयलेच सभागृहान येयल्ले आणि तेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टरान जे वेट आहा ते गोंयान वेट लागना सगळे दुसरे स्टेटीतले लोक हिंगा येवन पेट्रोल फील इवन कॅनान बरोवन हिंगासून वताले अशें जाल्लें आदी. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की सर्वसामान्य मनीस जो आहा गोंयान हो मोटरसायकलीन धाकटी जर तर कार आहा जाल्यार ते आपले बजेटीड पेट्रोल हो डिझल ते गाडयेन घालता हो पेट्रोल टू व्हिलरान घालता आनी आपूण कामाक वयता. बायक व्हरोन पणजे धरता आनी पणजेसून मडगांव कामाक वयता वास्को कामाक वयता परतून येता वो म्हापशासून पेडणे वयता म्हणजे इतले डिस्टन्सार तो बसीन वयता आनी हाफ डिस्टन्साचेर तो बायकान येता. सो ह्या मनशाक आमी रिलीफ कशें दिलें म्हणजे पेट्रोल प्रायसीस शूड नॉट इन्क्रीज एंड डिझल प्रायसीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. सेकंडली LPG सिलिंडर स्पेशली फॉर द हॉटेल इंडस्ट्री जेन्ना हॉटेल इंडस्ट्री म्हणटा ते आमचे कमर्शियल सिलिंडर ऑलरेडी प्राइस कितले तरी वाडटा म्हणून ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन येयले आणि डोमेस्टिक सिलिंडर बाय 260 रुपीज अशें नोटिफिकेशन येयल्लें आहा. आमची जी महिला आहा आनी आमचे घर चलोवपी जी बायल आहा ती सगळी रावता की सिलिंडराचो प्राइस आनीक सरकार देंवयतलो म्हणून. पूण ह्या क्रायसिसान इनडायरेक्टली आमी गोंयचे लोक इंडियेचे लोक एफेक्ट जातले आनी मोठ्या प्रमाणात एफेक्ट जातले. आनी मोठ्या प्रमाणात म्हणटना म्हाका दिसता LPG सिलिंडर हो सर्वसामान्याचो हो सिलिंडर म्हणजे आपूरबायेचो सिलिंडर जो तर 260 रुपया वाडत और 300 रुपया वाडत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक त्रास जातले. आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले आमच्या इंडियेच्या लोकांक त्रास जातले आनी इंडस्ट्री एफेक्ट जावपाक जायना कित्याक आमचे कडेन इलेक्ट्रीक बर्नर्स ना. आमचे कडेन अजून पासून गोंयान इलेक्ट्रीक बर्नर्स येवंक ना ते बेश्टे येयल्ल्या हितून कमर्शियल जेवण जे जावपाक जाय हे आमी LPGसूनच करता आनी ही टेक्नॉलॉजी येता आनी इम्प्लिमेंट जाता आनी आमकां जेन्ना मेवतले ताका खूब टायम आहा आनी तितले पासून वॉट इज द स्टॉप गॅप अरेंजमेंट Honorable Chief Minister is proposing. How are we going to look at this industry, tourism industry, especially all the hotels who are using commercial cylinders, and we are relying on this. Cylinder ना जाल्यार जेवण जायना. So हेचेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पेशली अनेकदा मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडूंक सोदता आमचे गोंयकार जे आख्खे गल्फाक काम करता ते फायनली रेमिटन्स जे आहा आपले पयशे जे आहा ते गोंयान धाडटा. इनडायरेक्टली आमकां गोंयकारांक सगळे आमचे इकॉनॉमीक हो फायदो आहा आनी चडशे जाणांनी डिसायड केले की आमी येवचे ना वॉर सोंपतले म्हणजे खंय तरी मिडिएशन फ्रॉम आवर कंट्री आमचो कंट्रीचो हेड जो नरेंद्रजी मोदी आहा जो ग्लोबल लिडर म्हणून ताका सगळे जाण मानता आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचे वाटेनसूनय एक वचपाक जाय असेंब्लीनसूनय एक कितें तरी वचपाक जाय की ही शूड ऑल्सो मिडिएट खंय तरी एक मिडिएशन येवपाक जाय हे वॉर काबार जावपाक हे पीस येवपाक कित्याक हे गल्फान जे इतले आमचे इंडियेचे लोक काम करता म्हाका दिसता कितले तरी मिलियन्स आमचे इंडियेचे लोक काम करता आनी खंय तरी आमकां बरो मोठो व्हडलो धपको बसतलो जो तरी हे वॉर कंटिन्यू उरत जाल्यार आनी स्पेशली जे आमचे इंडस्ट्रीचे हांव उलयलां ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचें इतलेंच म्हाजी मागणी आहा. थँक्यू स्पीकर सर.
Shivanje Vegas. Speaker sir, I stand by to speak over the calling attention put up by our colleague Shri Ulas Tekar and Bob Michael Lobo. Speaker sir, आज येदे काळीज आसल्या जायना स्पीकर सर. आज गोंयच्या गव्हर्मेंटाक व्हड काळीज जाय आनी व्हड काळीज केलें जाल्यार ते पेट्रोली प्रायस बी सगळो वाडपाना मायकलान सांगिल्लें ते भाशेन. येदे काळीज लायलो जाल्यार कांय जावपाना. आज गोंयकार 2.5 lakhs गोवन्स 2.5 lakh गोवन्स दाखवता आर वर्किंग स्टेईंग इन द गल्फ कंट्रीज लायक ओमान, कुवेट, दोहा, अबू धाबी, साऊदी, बहरेन, दुबय. जायत गोवन कम्युनिटी सेंटर्स ओपन केलो आहे तेमी आणि हे गोवन कम्युनिटी सेंटर्स आज प्रत्येक जे प्रेसिडेंट आहे हे आज हेल्प कोताय लोकांक इवॅक्युएट करपाक आणि थिंगा काडपाक आणि जायत्यो गोश्ट्यो आहाय. आणि हांव पयर एक 0 hourचे मेन्शन केल्ले आणि ते दीस फ्रायडे ऑन आज मेन्शन केलो तेजे कांय जालो ना चेंजीस. वॉट डज द कम्युनिटी ओवर देर वॉन्ट्स? दे वॉन्ट द गोवा गव्हर्मेंट टू कम अप विथ अ गल्फ अपडेट ब्रॉडकास्ट. तू एक खंय जाल्यार ब्रॉडकास्ट घालपाचो आनी एवरी डे इंडियन एम्बसीसान कित येता कित कोता ते तुवें एक पळय सदां आउट करपा जाय लोकां आयकपाक थिंगा आनी हिंगा. 2-3 गोश्ट्यो आहाय. रोड ट्रॅव्हल जरी तरी तुमकां खबर आहा जाल्यार हें एक जाण जावपा जाय की समज कोणूय मेलो आयज दिसाक हांव तुका उलयता आसतना एक स्पेसिफीक रिक्वेस्ट घालता चीफ मिनिस्टरा कडेन सो दॅट यू कॅन कोऑर्डिनेट टू द इंडियन एम्बसी ओवर देर. दोहा कटार सेबी मास्कारेनस म्हणलो एक दादलो बरो कम्युनिटी गॅदरींग करपाचो बरो रेकॉग्नायज. ही हॅज पास्ड अवे एंड दे नीड सपोर्ट टू टेक हीज बॉडी टू ट्रॅव्हल फ्रॉम दोहा कटार टू साऊदी बाय रोड आणि मागीर साऊदीसून बाय फ्लायट येवपा जाय. दिस हॅज हॅपन्ड लास्ट नायट. So now we would want you all, through our mechanism over here, get this correspondence. I will give you more details of Sebi Mascarenhas. Now this is one particular incident of death, body adpak, Bab Sebi Mascarenhas ali. पूण अशें करून रोड ट्रॅव्हल जावो जे लोकांक आज परत येवपा जाय हुस्क जाता and wants to come because of visa is expired or whatever reasons. Now they need this kind of a support. How do you travel from Doha to Saudi? How do you travel from Doha to Kuwait? And where are the flights going to get connected? Visa issues आहाय तेंक कितको कनेक्ट करपा जाय. प्रत्येक गव्हर्मेंटान आपल्या गेल्या हेल्प करपाक एक हें केलां. पूण आमगे गोंयसून ही मेसेज गोंयकारांक थिंग वचपा जाय. कुवेट गव्हर्मेंटान ब्लँकेट एक्सटेंशन दिलो टील द 30th of March. कोणागेली विजा एक्सपायर जाल जाल्यार कुवेट नो प्रॉब्लम यू कॅन कंटिन्यू इट इज ऑटोमॅटिकली एक्सटेंडेड. सो प्रत्येक दुबई दिलो रिजनल सांगता दुबई दिलो. So हे आता bits and pieces should come together and should be broadcasted through some mechanism which we would request the Goa government to do it. So Speaker sir, आम्ही सरकार को ना म्हणून कॅप्टन वेन्झी गल्फ गोवन हेल्पलायन मिशन म्हणून आमकां कॉमेस केले आनी आमी एक नंबर दिलो. आमकां तेजे भरपूर क्वायरीज येयल्यो आनी ते क्वायरीज आमी NRI कोडे हिंगा थिंगा इन्फॉर्मेशन घेवन आमी तेंक पावती कोताय. सो हे आम चलयलो परस म्हाका दिसता स्टेट हॅज टू टेक द लिडरशीप ऑफ दिस एंड हॅज टू डू इट रायट स्पीकर सर. एंड माय रिक्वेस्ट अगेन इज दोहा कटर टू साऊदी वचपा रोड अरेंजमेंट फॉर आमगेलो बाब सेबी मास्करेनस हू हॅज पास्ड अवे. तेगे फॅमिली हो सपोर्ट करपाक मेकॅनिझम तयार करचो सो वी कॅन गेट हिज बॉडी. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Veresh Borkar. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आसा की इतलो टेन्स सिच्युएशन सद्याक मिडल इस्टान जाल्लो आसा आनी हो सिच्युएशन वाडत चल्लेलो आसा. आतां मेन म्हटल्यार आमच्या गोंय सरकारान गोंयकार कितले मिडल इस्टान आसा आनी तांकां कशी सेफ्टी प्रिकॉशन्स ऑफ सेक्युरिटी दितले हेजेर खंय तरी स्टेटमेंट आउट करपाक जाय आसलो. आमी पळयता की केरला सरकार जो आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचो स्टेटमेंट आउट केला. एस्टॅब्लिशमेंट म्हटल्यार कशे ते प्रिकॉशनरी मेजर्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू त्यांच्या सरकाराच्या थ्रू कशें करूंक शकता हें ऑलरेडी तेंच्यांनी आउट केला. ही स्ट्रॅटेजीक सिस्टम जो आसा म्हाका दिसता गोंय सरकारानूय तो इम्प्लिमेंट करपाची खूब गरज आसा. आनी तें समज जायना नाल्यार जशें आतां वेन्झीन सांगलां आपणाच्या थ्रू आपूण कितें करता पूण त्या पद्दतीन तें जावपाक शकना. सरकारान हेजो फ्रंट स्टेप हो घेवचो पडटलो. कित्याक आमकां पासून खुबशे कॉल येता कशें करपाचें कितें करपाचें. हांव त्या दिसा जो कमिशनर आसा तेजे कडेन उलयल्लो NRI कमिशनर तेंकांय रिक्वेस्ट केल्ली की कितें आसा म्हळ्यार आजून पर्यंत ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडन्सी दवरिल्ली आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें येतलें तेजेरूच हें करतलो. सो म्हाका एक विचारपाचें आसा मुखेलमंत्र्याक की डेटा आमचो गोंयकार कितले आसा ह्या डिफरंट हितून
नॅशनल लेवल डेटा आमचे कडेन आसा बट स्टेट लेवल जो डेटा आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हो प्रोवायड करपाक जाय आनी आमकां तेजी इन्फॉर्मेशनूय दिवपाक जाय ह्या सभाघरान इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय कित्याक केन्नाय कितें जावपाची शक्यता आसा कित्याक आतां आमी पळयता की वॉर आतां थांबपाचो हेच करिना तो फुडें फुडें वयता आनी एक मॅसेज जशें मायकल बाबानूय सांगला एक मॅसेज गोंय सरकाराच्या थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचपाक जाय की कशें आमी पीस एंड हार्मनी ही प्रोटेक्ट करतले कशें आमी हे जो वॉर आसा हे जाता तितल्या प्रमाणान कशें थांबोवपाचो प्रयत्न करतले जितून इकॉनॉमिकल क्रायसीस ह्या देशभरान आमी पळयता आख्या वर्ल्डान पळयता ही क्रायसिसान वयतले कशें दिसता आनी हे समज आमी थांबयतले नाल्यार म्हाका दिसता हांगा बसून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पावोवपाचें पेट्रोलियम रिजर्व्स जे आसा जो आमचो डिझल आसूं जावं आमचे LPG आसूं हे सगळे आयज आमी खुबशे डिपेंडन्सी जी आसा ती इरानाच्या थ्रू आमकां मेळटा हांगा 20% जो इराना कडल्यान बाकीच्या वर्ल्डान वयता जो पेट्रोलियम आसा तो क्रूड ऑयल आसा तो आतां हितून स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा आतां मायकल उलयलो की आमच्या गोंयकारांक आतां खूब त्रास जातले गोंयकारांचे जे ऑलरेडी LPG वाडयलो 60 रुपया वाडयल्लो आसा LPG आतां हेजो कारण कितें स्पिकर सर कारण हें आसा की सरकारा कडेन मतलब नॅशनल जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार रिजर्व दवरपाक जाय आतां आमी पळयता की दुसऱ्या कंट्रींचे तेंच्यांनी ऑलरेडी 3 म्हयने 6 म्हयने ऑलमोस्ट 1 वर्साचो पासून तेचे कडेन रिजर्वड आसा क्रूड ऑयलाचो जावं पेट्रोलियम जो हें आसा प्रोडक्ट्स आसा बाय प्रोडक्ट्स आसा हेंचो रिजर्व आसा आनी आमचे इंडिया गव्हर्मेंटा कडेन कितलो आसा इंडिया गव्हर्मेंट फक्त 25 दिसांचो म्हणटा सो 25 दीस म्हणटा तो अशेंच काबार जातले ऑलरेडी LPGची रेट वाडिल्ली आसा आतां दुसऱ्या कोणूय बायरां कडेन घेतले दुसऱ्या कंट्री कडेन घेतले नाल्यार तितून स्पिकर सर हेजी रेट शुअर 100% वाडटली तितून गोंय सरकार आपणाचें म्हटल्यार आमकां सरकाराच्या थ्रू कितें तरी प्रोवायड करचें पडटलें स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिजर्व जो आसलो तो 2021 एक डिसिजन घेतलो जेन्ना कोवीड टायम आसलो पॅन्डेमीक पिरियड आसलो की त्या टायमार असोच इश्यू जाल्लो तेका लागून एक डिसिजन घेतलेलो की हे रिजर्व जे आसा ते वाडोवपाचे आनी तितून स्पिकर सर दोन एरियेन हे रिजर्व करचे म्हणून घातलेले ते म्हणजे चंदीकुल उडिस्सा हांगा 4 MMT प्लांट घालपाचो हो जाल्ले पंडूर इन कर्नाटका हांगा 2.5 MMT प्लांट येतलो म्हणून घातलेले आतां स्पिकर सर हांगा अशें जाल्लें आसा की आजून पर्यंत हे प्लांट जाल्लेच ना कंप्लीटूच जावंक ना 2021 ते 2026 आयज आसा आमी आनी 26 पर्यंत हे कंप्लीट जावंक ना सो स्पिकर सर हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा पळय आयज हे डबल इंजीन सरकारान रियलायज करपाक जाय की एवरी नाव एंड देन तेंका ब्लेम करूंक जायना आमी कितें आमचे कडेन जाता तें करपाक जाय सो हे जे रिजर्व स्पिकर सर आयज हे रिजर्व समज ना आमचे कडेन नाल्यार हेजो इफेक्ट आयज आमच्या सामान्य लोकांक जातलो गोंयकार आख्ख्या देशभरांतल्या लोकांक जातलो आनी हेजी दखल म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्मेंटान आयज घेवची पडटली ही जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटान घेवची पडटली फाल्यां पेट्रोलूय वाडटले 25 दीस रिजर्व जो आसा म्हणटा पळय हो काबार जालो म्हणटकूच ऑटोमॅटिकली पेट्रोल डिझल बाकी सगळे डबल द प्रायस जातले जे डबल द प्रायस जावपाक जायना म्हाका दिसता हेजो जो हें आसा म्हणल्यार कितें हो प्रेशर येता जो प्रेशर सरकारान घेवपाक जाय कित्याक ही सरकाराची अपयशी ठरलेलें आसा कित्याक तेंच्यांनी टायमली समज हे रिजर्व दवरिल्ले आनी आमकां समज रिजर्व प्रोवायड केल्ले नाल्यार देशभरान एटलिस्ट 6 म्हयने तरी आमकां रिजर्व मेळटले आसले सो हें जाल्लें ना सो हें जावपाक जाय स्पिकर सर आनी एक खुबशी विनवणी आमी सगळे सभाघरांतल्यान करुया की सेंट्रल गव्हर्मेंट आयज पंतप्रधान आमचो आसा नरेंद्र मोदी जाय तेणेन खरें म्हटल्यार स्टेटमेंट आउट करपाची गरज आसली की एक पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाची कित्याक रिसंटली तुमी पळयला आसतलो जशे जो शीप आसा जो इरानियन शीप आसा ती एक नेवल आमच्या तितून देशान येवन ते ट्रेनिंग घेवन ते गेले तेंकां त्या टायमार एक कर्टसी अशी एक तर स्टेटमेंट आउट जावपाक जाल्लो तो पंतप्रधानाच्या थ्रू एकूच स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना आमकां ते पडलेलें ना अशें जावपाक शकना स्पिकर सर हे एक टायमान सगळ्यांक मेळोन एक पीस एंड हार्मनीचो एक मेसेज सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्री थ्रू एक्सटर्नल अफेअर्स हे मिनिस्ट्री थ्रू आउट जावपाक जाय आनी हे जो वॉर आसा जाता तितल्या प्रमाणात थांबोवपाचो प्रयत्न जो आसा आमच्या देशानूय घेवपाक जाय देव बरें करूं श्री आलिश लॉरेन्स Speaker sir, in calling attention for Michael and Bob Ullasan Alten is a very good calling attention. And attention is ulopak, and I will support them also. So because amche zaite lok ahay tinga. There are a lot of people who have sacrificed their entire life, and suddenly there is a war.
तांचेर भरपूर एक आकांत येयला अँड दे आर लिटरली वंडरिंग वॉट विल हॅपन. थिंग्स डोंट लूक व्हेरी ग्लुमी. म्हणजे बरें दिसना वातावरण द वे थिंग्स आर गोईंग ऑन, बट सर्टनली वी एक्सपेक्ट अ गुड सोल्युशन. गोंय सरकारान आमकां चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एज वेल एज OST द चीफ मिनिस्टर अशें करून जायती केसीस आमगे हाडटात. We have brought people from America, we have brought people from where the office has helped to get us. There, in one case, a person from London who was bedridden was brought from London to Goa with great difficulty. He didn't have even passport. The office has helped us. This type of cases has previously amka या ऑफिसान help केला. So I would request the government, असली जो cases आहे, we have to help them anyhow. The OST is very helpful. We can have a contact number from their office. Every state in NRI cell and एक state in एक मनशा nominate केला. And ते nominate केला and तेगे phone number दिले, तेगे number दिले. Embassy also is helping. No doubt we are in touch with embassy. हम किती येईल जाल्यार मोकळे embassy धाडटात. So I would request the chief minister's office to take up all these cases. आणि आमकां हुंयच्यो cases येयल्यो, we have to direct to the OST, to the chief minister's office and to the central government, to the Ministry of Home Affairs, and the concerned departments should help us, and the government should see, Chief Minister and the office of the Chief Minister should coordinate to see that they are helped. Ashkun, justice metole, they have difficulties. People from Dubai, people from Kuwait don't have airport. They either go from Oman or they go. आता अनेक issue raised झाला. I would request the Chief Minister, I'm calling the attention of the Chief Minister, कि there is a say that there are flights already flights झाल्यो from Kerala start झाल्यो to take back Indians, जे लोकांक stranded आहे तांकां. So we would request the Chief Minister, गोंयसान देखून flights हे करपाक. See that flights operate from Goa to bring them back. अशे भाशेन की how people are feeling that तेंगे state in एक हें जाला facility जाला आनी आमकां जालना, ते भाशेन जायना. Speaker sir, I would also request आतां LPG आनी हेजे उलयता आसतना आतां आमगेलें harvesting season start जातलें. We require more than 20,000 liters just in 1 month, 1.5 months. I would require कांय म्हळ्यार एक 12,000 लिटर मायज लागतले. So I would request the Chief Minister, amka to make provision for us at least for the harvesting season. कितें जाल जालें, कित्याक by another 5 days harvesting season start जाता. वर्सा आमकां 2 पीक काडटाय हांगा. जे 2 पीक काडटाय तांकां second पीक एक आतां हें लागतलें, डिझल लागता. So I would request the Chief Minister, आमकां at least for agriculture purposes आमकां price increase जायना आसतना तेच प्रायसाची दिवपाक. Because sir, talking about LPG उलयता आसतना I would request the Chief Minister to see whether we can give एक पाटी issue जाल्लो की prices we will be regulated, to see whether we can regulate the prices of the gas, just in case there is a more specific increase on the gas rates. Because sir, I think the government should look after these things. As far as the गोंयकार पडे आहाय तांकां वर्थ हाडपाक, जे स्ट्रँडेड आहाय टुरिस्ट आहाय, जायते जाणां आमगे गोंयकार भाव टुरिस्ट म्हूण गेलो आहाय थिंगा, तेय पयत पावले नाय. People coming from London who are coming as a stopover in Oman and Qatar and all those places, I request them to get them, make arrangement for them to see that they reach. थोडे येयले, no doubt. येतसान थोडे येयले, पावले ते खंयच्यान पावले from Delhi, Bombay by traveling far. So Speaker sir, I would request the government on an urgent basis to tackle this issue because it is of utmost importance. Thank you, Speaker. Vidal Fernandez. Speaker sir, calling attention जे उल्हास आणि आमचो मायकल आमचो कलीग यांनी हाडलेले आहा बरेल्ले बरें आमचे कॉलिंग एटेन्शन तेजेर उलोवपाचें गल्फ वॉराचेर. स्पिकर सर, कितें आमचे खुबशे गोंयकार जे ट्रॅवल करताले गल्फ टू गल्फानूच भितर, तशेंच आमचे इंडियन्स जे आनी गोंयकार आमचे जे भायर स्टँडर्ड जालेले आहा ते खुबशे आमकां फ्रेंड म्हाका फोन करता. आनी कितें जालां तेंचे ते सायडीच्यान जे ओमान, काटर, दुवा ते सायडीच्यान तेंचे फ्लायट जे डायरेक्ट गोंया येताले ते बंद जालेले आहा. आनी ते गोंया येतले जाल्यार तेंकां रोड आयल्यान तेंकां दुबाय वयचें पडटा, थ्रू दुबाय तेणी फ्लायट घेवन गोंया वयचें पडटा. ताका लागून ते फोनार तेंकांय विस्वास आहा सीएमाचेर, कित्याक ते जेन्ना म्हाका फोन मारता ते म्हाका सांगताले की सीएमाक मातशें म्हूण आनी आमचें मातशें एरेंजमेंट आमकां करूंक लाय म्हणून. कितें आसता तेंकां इंटरनल ट्रॅवलिंगेक तेंकां त्रास जाता. तशेंच खूब जाण अशें ट्रॅवलिंगेक करून गेलेले फावट ते शिरकोन उरलेले आहा आनी तेंकां हॉटेलाचे मातशें एरेंजमेंट करपाक थोड्या कडेन पयशे आसना. ताका लागून थ्रू एम्बसीज हांव एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान
आमच्या गोवमेंटान तर अशें कितें हेल्प केलो जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें आनी तशेंच इंडियाच्यान बील बोर्ड्स आहा बील बोर्ड्स थ्रू आमच्या गोवमेंटान जो आमच्या सीएमान जर तेका एक बरी मेसेज घालीत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक खूब थिंगासर बरें जातलें तशेंच आमचे पेट्रोल आनी गॅस तुमी जाणा जेन्ना वॉर जाता गॅर जाता तेन्ना गॅस आनी पेट्रोलियम हें सदांच वाडटा आनी ते मातशें कशे भाशेन कितें कंट्रोल करपाक म्हाका गॅरंटी आहा की आमचो ऑनरेबल सीएम हे सगळे जाग्यार घालतलो आनी गोंयकारांक आमच्या सांबाळटलो थँक्यू स्पीकर सर Shri Vijay Sardesai. Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleagues Michael Lobo and Ullas Luekar. Without being repetitive about the concerns expressed by the other members of the House, I would like to say that Goans are justifiably worried about the safety and future of their loved ones. Speaker, sir, आता रिजनलान म्हणले खूप जाण गेल्ले ते झिरकले म्हणून आम्ही आयकला तुंय गेल्लो तसो तुंय झिरकल्लो म्हणून कोणूय झिरकूंक शकता हे वॉर जातले म्हणून खबर नासलें हे वॉर फकत जातले म्हणून खबर आसलें दिसता आमच्या प्रायम मिनिस्टराक ताजे पयलींच तो वचून ताका एवॉर्ड मेळ्ळा इस्रायलाक आनी तो येतकर मागीर तें स्टार्ट जालें आनी कोणाक इंडियन खबर नाशिल्लें हें खबर आसल्यार थंयच खबर आसूंक शकतालें आतां स्पिकर सर तें सोड कितें जालें तें जालें आतां आमचे गोंयचे आमी चिंतया आनी गोंयकारांचे चिंतया सरकाराक खबर आहा कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता ते आमचे कडेन डेटा बेज आहा काय आमी फक्त क्रायसीस जातकर उबे रावतात स्पिकर जर केरला असले राज्यान एक स्ट्रॉंग सिस्टम आहा टू ट्रॅक देयर डायस्पोरा मेंटेन कॉन्टॅक्ट विथ एक्सपॅट्रिएट असोसिएशन्स and coordinate with the Ministry of External Affairs when tensions arise in the Gulf. तांचो एक dedicated department आहा NORCA म्हणून non-resident Keralite affairs म्हणून आणि they have activated a coordinated response system which has 24-hour helplines and control rooms to assist expatriates and their families. Your helpline travel disruptions, visa problems, medical emergencies आणि stranded passengers या सब्जेक्ट पळयतात स्पीकर सर केरळाचो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आणि इंडियन एम्बसीजा कडेन कोऑर्डिनेट करता सो ओवरऑल जर सांगूंक वता जाल्यार केरला हॅज शोन अ वेल ऑर्गनायज्ड डायस्पोरा मॅनेजमेंट सिस्टम वॉट इज गोवा डुईंग हॅज द गोवा गव्हर्मेंट रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन्स आमचो आमदार बाब वेन्झी विएगस त्या दिसा पयलो रिस्पॉन्ड जाता तो पळयलो की आय एम टॉकिंग टू दीस गाय गिविंग दीस नंबर ऑफ कोण तरी आमचो नोएल इन बहारेन आनी कितें हें कोणाचें काम हें सरकाराचें काम सरकार हॅज टू रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन इन गल्फ कंट्रीज स्पीकर सर इफ द गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग गोवन्स इट मस्ट इस्टॅब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चॅनल विथ these organizations immediately. State helpline linked to the Ministry of External Affairs and Indian embassies should be operational without delay. Speaker sir, government must clarify whether Goa government has a preparedness plan in case evacuation becomes necessary. Just now Reginald has spoken about evacuation. Speaker sir, we have seen large evacuation operations carried out by the government of India in the past during the Kuwait war. So at the state level, coordination with embassies, identification of Goan nationals, assistance to families and rehabilitation of returning workers. हे important आहा स्पीकर सर. आता गोंयकार जे जोडतात ते हांगा रेमिटन्सीस करतात. So what is the quantum of remittances coming to Goa? Have we got the data? कित्याक फाल्यां जर तांकां कामूच बंद जालें, can we absorb them in our system because the employment in the region can be disrupted and the economic consequences will directly fall on the households across the state who are dependent on the remittances from the Gulf. There will be also a direct impact on fuel prices. Already Brent has become 114. At the beginning of the war it was 76. It will become 114 Brent, which is crude oil. Speaker sir, any disruption in supply chains could lead in increase in petrol, diesel and LPG prices. We have seen that happening. Now let us look at tourism. Our tourism minister has been making visits to Dubai. Why? To promote tourism. Now, can we realistically expect tourists to come? Tourists सोडूच आता हे बंद कर हे रोड शो बंद कर पहिले हे थंयच्यान कोणी येवचो ना थंयच्यान ते आसा जाल्यार जीव आपलो राखून भीक मागून म्हणून अशी तांची स्थिती जाल्ली आहा तुम्ही आनी ते रोड शो खंयचे करतात स्पीकर सर सो ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी आसपाक जाय
ही ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी तुमच्याकडे आसा काय कितें? This is not just a foreign policy issue, Speaker sir. It affects Goan families, Goan economy, our fuel prices, our tourism sector. Reginald is talking about Chief Minister intervening to give petrol at old rates when his harvest is coming up. हे असले तुजो सपोर्टिंग तो IDC chairman. So तूं पळय हाजेर दिता जाल्यार हांव आतां डायरेक्ट क्वेश्चन मागता. सरकाराक कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता तो डेटा खबर आहा? सरकारान गोवन डायस्पोरा असोसिएशनाक कॉन्टॅक्ट केला. डेडिकेटेड हेल्पलायन आनी कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा इस्टॅब्लिश केला. डू वी हॅव अ प्रिपेरेडनेस प्लॅन इन केस इव्हॅक्युएशन ऑफ गोवन नॅशनल्स बिकम नेसेसरी? Estimated value of remittances coming to Goa from the Gulf every year. Aje calculation and what contingency plan exists to deal with possible impact on fuel prices and tourism? Speaker sir, the House and the people of Goa deserve clear answers because behind the issue are thousands of Goan families waiting anxiously for reassurance from their government. Concrete जाय अशें जनरल नाका आनी मदींच भिवपाची गरज ना बी म्हणून सांगशात. कित्याक ते दिसा हाणें आमचे नरेंद्र सावयकारान जें उत्तर दिलां फेसबुकाचेर तें ऑलमोस्ट डोंट पॅनीक, भिवपाची गरज ना. सो मुखेलमंत्र्यान बजेट पसून सोंपयतना तेंच उतर म्हणलां. तें बी सांगशात. भिवपाची गरज आसा ही इस्टॅब्लीश जाल्लें आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Cruz Silva. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शनचे उलयता आसतना म्हाका एक आमची चिंचणी गांवची एक बायलोची एक हायलायट करपा तेजेर. ती कुवेटाक काम करता. फाटीं 2-3 म्हयने जाली ती कुवेटाक गेल्ली काम करपाक. फॅमिली घरांत काम करताली. एक 2 म्हयने जाले ताचे हेल्थ बरें ना जालें आनी ते सारकें वर्स तेजें काम करपाक जायना जालें. ते गोंय येवपाक सोदताले पूण ते फॅमिलीन ताका वचपाक दिवना. बारीक बारीक ट्रिटमेंट दिलो आनी वयता जाल्यार ते एजंटाक पयशे दिल्ले ते गोरान वच म्हणलो आनी तेजी ती फॅमिली सामकी पोर. ताजो घोव गोंय आहा ताका तेजे हेल्थ पासून बरो ना. तेजे डायलिसीस चलता. धाकटी भुरगीं आहाय पूण फाटीं ताका ते वर्स जालें कंडिशन आनी ते घरांतली भायर सरली आनी कशेय भाशेन ती इंडियन एम्बसीक पावली. कांय पयशे नासतना कांय नासतना आयज 4 तारखेर इंडियन एम्बसीन ताका शेल्टर होमाक दवरलो आहा. ताका जाता तितले बेगीन ताका घरा येवपाक जाय कित्याक आयज तेजी हेल्थ सामकें वायट जाल्लें आहा. जेसिका डायस म्हणून आहा तेजें नांव. तेजें हांव डिटेल तुका सोगलें दिता. सो जाता तितले तेजे पयलीं हेल्थ कंडिशन थिंगा इन्क्वायरी करचें जाता जाल्यार थिंगा ट्रिटमेंट दिवचो आनी जाता तितले बेगीन ताका घरा हाडचें कित्याक ताजी फॅमिली ताका हुसकेली आहा. घोव डायलिसीस करता आनी धाकटीं भुरगीं आहाय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन दुसरो आमचे सी फेरर्स आहाय गल्फान तांचे वेसल्स वयताय आनी वेसल्स आमचे पास जाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज म्हणटा ते चॅनलांतल्यान पास जाले. ते सी फेरर्स टेन्शनाक आहाय. तांकां कावन्सिलींग जाय. तांचे फॅमिली टेन्शनाक आहाय. तिना ज्यो वेसल आहाय तांकां कावन्सिलींग करपाक तुमचो एक सपोर्ट जाय. सो म्हाका एक कावन्सिलींग सेल कितें ओपन करचें म्हणून मागता. Yuri Almo. स्पीकर साहब, खूब गंभीर परिस्थिति इन द गल्फ एंड एज वी आर टॉकिंग टुडे इन दिस चेंबर द सिट्युएशन इन द गल्फ कंट्रीज इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स एंड म्हाका दिसता एवरी मदर एवरी brother sister is looking at the missile strikes happening from their on their phone screens. Anik पयले सुवातेर स्पीकर सर, a lot of people spoke. The anxiety is real, the fear is real, and it deserves much more than the silence from the Goa government. Why I call this silence, Speaker sir? This did not begin yesterday. This has been happening now for quite a few days. When we say quite a few days, Speaker sir, we know that the Strait of Hormuz is where the world's oil, the world's cargo has been severely disrupted. Aj Qatar has declared the force majeure clause on its gas commitments. So this affects everyone all around the world. As I speak, the Brent crude cross was 114, is now $120 a barrel. It's because shipping companies have basically suspended their Gulf routes. And one very important, the tourism minister is also here. The undersea cables carrying internet traffic across the Arabian Sea has been cut. This was cut in the month of September. But this remains unrepaired because repair ships can't go to the war zone. These are very, very important when it comes to Goa.
I'll explain to it. So, Speaker sir, this is Goa's story. This is a government of Goa has, according to me, planned and done nothing. Now, first I'd like to point out the answer, the reply. The reply of the Honorable Chief Minister, it says, it is clarified that there are no Goan nationals, but only Goan NRI. So this itself is wrong. In your reply, you say that there are no Goan nationals. Speaker sir, आज जोरीतोर बाब बेंजीन सांगला जोड जोड 2.5 लाख 2 लाख ते 2.5 लाख गोंयकार साऊदी UAE कुवेट bahrain हिंगा काम कोताय they are stranded there. Now Speaker sir, there are nurses, engineers, technicians, workers all across the Gulf. If we see, they pay for the school fees of citizens or of goinkars here. They pay for the home loans, they keep the families afloat. And they are all across all the talukas. The first question, Bab Vijay also pointed out, the first important question is, how many Goans today are working in the Gulf? Does the government have any figures? Do you know it? Do you have a register? Have you connected to the embassies in Abu Dhabi? Have you connected to Doha or Kuwait or Qatar? Speaker sir, Goa specific count of registered workers, when the government so very confidently replies that there are no Goan nationals, we are all Indian nationals, but it says there are no Goan nationals, but only Goan NRI diaspora community. Speaker sir, आज जी Ministry of External Affairs e-migrate system, the system that they use, these carries registration data. So, म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता that you need to immediately ask for the Ministry of External Affairs to give you the e-migrate system data. जे गोंयकार आहा. This is the first thing. जेन्ना e-migrate data म्हाका दिसता साधारण, whether Chief Minister will write directly to the External Affairs Minister, or we need to make this data completely public. I got to know Chief Minister, it is clear there are no Goan nationals, but only Goan, the typing error, huh? Na, Goinkar na, Goinkar resident na, ingache resident kon nahi tinga. Speaker sir, that answer wrong dila. Speaker sir, आज e-migrate system उंटाय तो हा, e-migrate system. Speaker sir, आज 1919 जेन्ना Saddam Hussein also जेन्ना he invaded Kuwait, there was a short notice then, but a lot of people were evacuated. I think the Maharashtra government has acted. They have evacuated so many of the people. I think Goa government is the only government that has not acted. पोरच्या दिसाक जेन्ना बाब म्हाका दिसता बाब एल्टन उलयल्लो चार्टर धाडपाचे हाडपाचे लोकांक चार्टर बिटर आहाय कितली आहाय आतां ही चार्टर तुम धाड लोकांक हाडपाचो प्रयत्न तुमी कोतले काय कितें आज स्पीकर सर देर इज नॉट अ सिंगल नंबर टू कॉल you have given us all the numbers belonging to all the embassies and their supporters. What about Goa? Why can't Goa have its own number? With whom do they contact? Not a single officer designated. You are saying Chief Secretary today or the NRI Commissioner, but the people don't know this. There is nothing gone out from the communication, from the government. Speaker sir, I demand कि एक Goa specific number, helpline, this should be basically announced immediately. A collectorate level staff in each district should be kept for just coordination. Speaker sir, आज जे emergency management of ministries of external affairs and Indian embassy, they have to be directly in touch. NRI commissioner is helpful, the chief minister's office, Joshi Bab is helpful, but that does not resolve it. We need, there will be large scale cases. And म्हाका दिसता immediately Mukhel Mantri, when we speak about this, you need to give us a commitment that these numbers would be put and it would go as a communication. Speaker sir, Janna a fuel crisis a fuel crisis today because India imports 85% of its crude oil, definitely it will have a severe effect.
it is said that petrol and diesel are already projected more to be elevated to 5 rupees and 10 rupees. Speaker sir, as of Parinam today, if we look, especially the calling attention has एक मोर्मुगांव पोर्टाचेरूय उल्लेख जाता आनी हेजेरूय हेजो इफेक्ट जातलो because Mormugaon port, speaker sir, is a major port and is a backbone of the export economy of our country. And today, most of the ships are diverting from the Strait of Hormuz via Cape of Good Hope. Via this cape, they are all diverting today. And आज आमचे जे केजू export जाता, जे spice traders जाता, this happens to the Gulf of Jabal Ali in Dubai. पयर तूं गेल्लो, जबल अली गेल्लो, तूं दोहा गेल्लो, तुवें ट्रॅक चोयल थिंगा, हेजे फॉर्म्युला ट्रॅक. स्पीकर सर, म्हाका दिसता every day, every delay is a financial loss for the state of Goa. Today, immediately in the morning, I raised a 0 hour. I believe you have to convene a meeting immediately of the Goa Chamber of Commerce, of the export community, and you have to look at what relief can be given, what help and what assistance can be given. It's because of the war is happening there, but the effect will come. I remember Jenna, Kerala government, today they are active. COVID जातले मग इतले time रावलो. I believe that the chief minister needs to immediately move the tempo, move the gears, because sir, ये एक पोर्ट सेक्टर, मायनिंग सेक्टर, एक्सपोर्टर, टुरिझम इंडस्ट्रीचे जे सगळे मनीस आसा, फ्रेट रिलीफ, एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह, यू नीड टू कॉल फॉर अ मीटिंग. स्पीकर साहेब, इंटरनेटाचेर हांव जेन्ना सुरवातेक जेन्ना उलयल्लो, हेजो परिणाम can come big time on the tourism industry. Why I am saying that, Speaker sir, is because the Arabian Sea is crossed by undersea fiber optics, and basically a large portion of these, Speaker sir, of India's international internet traffic today is damaged in the Red Sea. As we are speaking from September 2025, and as we are speaking, Speaker sir, they cannot repair this. If they cannot repair these ships, because this is in the conflict zone. Munche Zoritor, Speaker sir, your internet cables are going to get affected. That means we are going to have slower calls, dropped calls, failed transactions. Consider this, we are a tourism economy. And if we talk about hotels and homestays and travel agents, tour operators, because of online, everything happens through online booking platform. But this internet being snapped is also going to happen. And because of example, Germany Zoritore transaction to try kele. You try to book a hotel, then through the payment gateway, it breaks out and goes to Bali, and then because of the tourism industry could also collapse in the state today. Aaj म्हाका दिसता BPO and online, हेजेय म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन measures घेवपाक जाय. It will go so bad that UPI transactions can also fail. So all that we see is the IT department, internet service providers, engage meeting, immediately preparation korba. Nothing stops you from calling and looking at the futures. Because आज जे ये खूप गरजेचे है that we establish a Gulf crisis helpline within 48 hours. We need to obtain a table of Goa specific count of workers. How Shabashki did Bab Wenzik. He was the first fellow to start. I remember he was in the car dialing people, trying to get them and talking around. So the government, it was your duty to do it. We need the data from Ministry of External Affairs e-migrate system. You can get that data of how many Goans are there, what evacuation protocol can happen. Speaker sir, Bab Rijnaldan point kele about people coming back. So, एक mass return contingency plan. मुझे contingency plan through Goa State Disaster Management Act. I always say that our disaster management is itself a disaster, but we have to look at their accommodations, re-employment, facilitation. All these things the Goa government needs to look into. Petroleum product, the ministry for priority for the fuel buffer allocation. I think Honorable Chief Minister in the morning told us that he spoke to him physically, but I think we need you to give us written assurances. The people of Goa will start panicking in a few days if the war escalates to the way it is going through. Because Iran has made a statement they can go through it for up to 6 months. We have up to 25 to 30 days of reserve.
So the Goa government needs to be on an alert mode. You need to convene an emergency economic coordination meeting. Emergency economic coordination meeting between Goa Chamber of Commerce, between Mining Association, Tourism Department, IT departments. Because म्हाका दिसता गोंयकाराक सदांच Gulf country they always had a special relation. Our people went there to build their cities as well, and in turn we build our cities as well. The least today that the government can do is stand by these families. Speaker sir, we need to pick up the phone, we need to call the embassy, the government needs to set up a helpline, you need to make sure that you talk to the people. And if we remain silent, Speaker sir, म्हाका दिसता we will be caught for this inaction. The people of Goa and the people in the Gulf and at home deserve a government that governs, not that remains silent. Thank you, Speaker sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर हाजे रिलेटेड म्हजे कलीग सगळे वेगवेगळ्या विशयाचेर तेंच्यांनी हायलायट केली. ताच्या पयलीं हांव जस्ट पेट्रोल आनी LPG गॅस कनेक्शन. स्पीकर सर आमचे डिपार्टमेंट ऑलरेडी जे सप्लायर्स आसात म्हणजे कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल सिलिंडर डोमेस्टीक सिलिंडर्स हांच्या खातीर तेंच्या कडेन ऑलरेडी तेंच्यांनी उलयल्या आनी आमी ते रिस्टोर करतले. खंयसरूच कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां जो आहा पळय न्ही तो शॉर्टेज जावचो ना. म्हणजे डिपार्टमेंटान तितके खात्री घेतल्या फुडल्या दिसांनी सुद्दां कमर्शियल सिलिंडर जो आहा तो मेंटेन दवरतले आमी. तर ती तितकी काळजी जी आसा ती म्हणजे डिपार्टमेंटान घेतल्या. सेकंड स्पीकर सर आतांच उलयता आसतना सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय केले. तातूंत हांव एक 2-3 येता. देर इज एन क्लॅरिफिकेशन रिगार्डिंग द नो गोवन नॅशनल जो युरी बाबान म्हटलो. द करेक्ट लीगल टर्म इज एन इंडियन नॅशनल एंड नॉट द गोवन नॅशनल बिकॉज इट इज अ गोवन नॅशनल. ओके. आनी आमी जे म्हणटा पळय न्हू दे आर हॅविंग द इंडियन पासपोर्ट विथ स्टेटस तेंचो NRI आहा. ओके. स्टेटस इज NRI बट दे आर द इंडियन नॅशनल हॅविंग द इंडियन पासपोर्ट. ओके. रिगार्डिंग दीस दर इज एन NRI चो ईमेल एड्रेस ईमेल ID आनी हेल्पलायन ऑलरेडी एक्झिस्टींग बट ताका वायड पब्लिसिटी दिवपाचें काम जे आसा पळय न्ही तें वायड पब्लिसिटी दिता. And we are giving the helpline number also so that people can connect. तुम्ही म्हटलं तशें हांव 24/7 हो रिसीव करपाक सुद्दां ताची सोय जी आहा पळय न्ही ती अवेलेबल करता. स्पीकर सर जस्ट म्हणजे आमच्या NRI कमिशनर आतां पर्यंत वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन हे खुबशे फावटी सांगलां की तुमी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन NRI कमिशनराक करात म्हणून. आनी एप्रॉक्सिमेटली 2 लाख लोक रजिस्टर्ड जाल्यात. बट डिटेलान आपली सगळी एक एकदां डिटेल्स दिना किंवा अपडेट करिना. स्पीकर सर बरेचशे फावटी टुरिस्ट विजाचेर थंय वता आनी टुरिस्ट विजाचेर वचून थंयसर जॉब करता आनी मागीर बाकीचे प्रॉब्लेम फेस जाता. हांव तितूर वचना बट बरेचशे जाण एक्चुली आज एक तो संकल्पाचो पॅशन्स आशिल्लो. बऱ्याच जाणांनी बरीच दुकानां ओपन करतात आनी भायर व्हरता म्हणून पयशे घेतात. आतां जे म्हाका क्रुजान सांगलेलें पळय न्ही द सेम थिंग. ह्या लोकांक इट इज एन ऑथेंटीक नासल्या आनी इट इज एप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आसल्या शिवाय अशा लोकांच्या बरोबर कोणीच डील करचें न्ही हें हांव परत परत सांगता. तरी सुद्दां हजारांनी लोक जे आसा पळय न्ही हांकां बळी पडत आसता की ते आपल्याक भायर वता म्हणून लोकांक पयशे दीत आसात. तेन्ना ही सगळी शॉप्स आमी जे पुलीस दिसता ते शटडावन करता ताका काडटा भितर उडयता वेगवेगळे. बट लोक इतलो क्रेजी कित्याक आसा म्हाका कळना. कारण पयशे दिवन वयल्यान आनीक अडकतात. म्हणजे वयल्यान तर हांवें पळयलें की एक केस त्यांनी पयलीं पयशे घेतल्या तूं भायर चल आनी मागीर थंयसर तुजो चेकूय दी म्हटलं आनी ती चेक बाउन्सची केस घातली परत तेजेर. म्हणजे आपल्याचेर कंप्लेन करता म्हणून चेक बाउन्सची केस घातली. दॅट इज द संकल्पन कंप्लेन जी दिल्या तेणे. आय हॅव द रिकॉर्ड म्हणजे आतां पर्यंत जवळपास 18 अशे एजंट जेंचेर आमी FIR फायल केल्या तांकां केसी चार्जशीट केल्या की ह्या लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळ्या कंट्रीत धाडल्या आनी ते स्वता जे आसा पळय न्हू ते मागीर थोड्या दिसांनी नाच जातात. तर ती असल्या लोकांक कोणी बळी पडचे न्ही हें हांव सांगता. त्या खातीर सर्वसामान्य थंय आसलेल्या लोकांक डेफिनेटली आतांची CSची मिटींग म्हणजे CS इज ऑलरेडी इन द मिटींग विथ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स. एकदां जाल्या उपरांत आमी पुराय स्ट्रॅटजी बाकीची आमी डिसायड करता की गोवन्स जे थंयसर कोण आसात म्हणजे गोवन NRI जे कोण आसात थंयसर तांकां आमच्या ऑफिसाक कॉर्डिनेट करपा खातीर थंयसलो तांचो इवन दो फ्युचर प्लॅन किंवा तांच्या कडेन कॉर्डिनेशन करून जेंकां आसत जाल्यार डेफिनेटली ती सोय आमी अवेलेबल करून दिता. आनी ताकाच लागून आमी मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली इन
कॉन्टॅक्टान आसतले. स्पेशली 2 केसीस ज्यो सांगल्यो त्यो दोनूय केसीस म्हाका डिटेल्स दिवच्यो. हांव म्हज्या NRI कमिशन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसा कडेन कॉन्टॅक्ट करून त्या दोनूय केसीस तांकां पर्सनली मदत हांव करपाक लायता. बट इन लॉंग रन म्हणटा तशें इट इज एन गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस, कारण गोंयकार खूब जाणांक क्वेट म्हणजे फॉरेनाक वचपाचे आनी फॉरेनाक जॉब करतात खूब जाण अशा पद्दतीन आसात. ते जर त्रासान आसत जाल्यार ताका मदत करपाचें आमचें कर्तव्य आसा आनी तें करपा खातीर हांव म्हज्या NRI कमिशनर आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या ऑफिसान फुडले सगळी जी एस्टाब्लिशमेंट करपाक जाय आनी ताच्या खातीर कॉर्डिनेशन करपाक जाय हे कंटिन्युअसली कॉर्डिनेशन करपा खातीर सेलूय उबो करता, ज्या सेलच्या मार्फत continuously they can coordinate with our department and they whatever the support required जाय तो support तांकां आमी दिता. विदिन स्पीकर सर हांव आतां म्हटलां की हांव CSची आत्ताची मिटींग जाल्या उपरांत विदिन 2 days आमी कंप्लीट करता. ते म्हाजे कडेन डिटेल्स दी न्ही तूं इंडियन एम्बसी मातशें धाडून तेंगे कर आजूच डिटेल दी. आजू दिता. No, Speaker sir, just a request, will you convene a meeting with all GCCI and all these people, when you'll call them about Because sir, regarding the business, आमी हाज्या संदर्भात फर्स्ट थिंग इज थंय जे आशिल्ले NRI गोवन्स आसा तांकां मदत करपाची आसा. रिगार्डिंग द बिझनेस वी कॅन थिंक लेटर, वी कॅन हॅव द विल कंडक्ट द मीटिंग विथ देम आफ्टरवर्ड्स. ना कितलो स्टॉक हा LPG चो कितलो स्टॉक that the Goa government has for how many LPG days? चो स्टॉक इज सफिशियंट आसा For how many तांचे days? फुडलो 1 म्हयनो तरी जो आहा पळय न्ही खंयसरूच कमर्शियली कमी जावचे ना, रेजिडेन्शियली जावचे ना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अरेंजमेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज No, ऑल्सो. no, the state of Goa has what capacity? स्टेट ऑफ गोवा ऑलरेडी म्हणजे डिपार्टमेंट उलयली फुडलो म्हयनोभर जो आहा पळय न्हू एज अ कमर्शियल हांच्या कडेन सुद्दां कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां ते पावयतले म्हणून आनी विदीन अ मंथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वील मेक द अरेंजमेंट. प्रायस रायजाचे कितें आसा? पेट्रोलियम प्रायस रायज जावपाची हे स्पीकर सर इट इज एन ऑल इंडिया लेवल अँड दिस इज एन आमी जेका म्हणटा की ज्यो क्रायसीस जाले प्रायस कंट्रोल करपा आत्ताच्या घडीक तरी तेजेर कांयच सांगू शकना. LPG ऑलरेडी वाडयले. बिकॉज सर इट इज एन ऑल इंडिया लेवल डिसिजन, इट इज अ ग्लोबल सिनारियोच्या कारणान जाल्लो. स्टेट लेवलाचेर वेट दिवपाचें हें करपाचें. विल टेक डिसिजन आफ्टरवर्ड्स. तुम्ही पळयतात GNH.